बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल M2M उर्दू देख रहे हैं और जमहूर की आवाज़ प्रोग्राम है। पूरी कौम आज पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी इंतहाई जोश व जज्बे, जोश व खरोश के साथ मना रही है। सड़कों पर आप देख लें, कौमी परचमों की बहारें आपको नज़र आ रही हैं। लोगों के घरों की छतों पर और फिर हर शोबा ज़िंदगी के जो लोग हैं अपने अपने अंदाज से यौम आज़ादी के मौका पर अपनी खुशी जो है वो मना रहे हैं। जो मरकज़ी तकरीब है वो आज पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में हुई। उससे पहले पाकिस्तान यादगार जो है, जिसको पाकिस्तान जो है मोनूमेंट भी कहा जाता है, वहाँ पर परचम कुशाई की तकरीब हुई और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म ने PNCA में मरकज़ी तकरीब से ख़िताब किया, जिसमें कौमी हीरो अरशद नदीम भी मौजूद थे। और उसके बाद फिर जो मुल्क भर में तकरीबात हुई, जॉइंट स्टाफ हेड क्वार्टर, GHQ, कोर हेड क्वार्टर, वहाँ पर भी परचम कुशाई की आज के दिन की मुनासबत से तकारीब जो हैं वो हुई हैं। पूरी कौम में एक जज्बा है, एक वलवला है, क्योंकि ये दिन ही ऐसा है 14 अगस्त का कि जब ये दिन आता है तो फिर हमें 14 अगस्त 1947 याद आता है, जब पाकिस्तान बना। तो उससे पहले हमारे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी, जिस तरह जो है वो मुश्किलात का सामना करते हुए हिजरत करके पाकिस्तान पहुँचे, वो एक तारीख़ का हिस्सा है। और कुर्बानियाँ देने का जो सिलसिला है वो आज भी जारी व सारी है। और इन कुर्बानियों की वजह से ही आज पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मुस्तहकम है, मजबूत है। लेकिन आज के दिन की मुनासबत से, यानी कि यौम आज़ादी के मौका पर जो पाक फ़ौज की एक रवायती परेड साल साल से पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में होती है, उस परेड से ख़िताब आर्मी चीफ़ करते हैं। तो आर्मी चीफ़ ने जो एक मुदल्लल मुफस्सल ख़िताब किया जनरल आसिम मुनीर ने, उनकी ख़िताब के 2-4 जो पहलू हैं वो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो उन्होंने कहा कि अफवाज को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब आप अपनी जो शाहरग है, अपनी सलामती की, अपने दिफा की, उसको कमज़ोर करेंगे तो दुश्मन आपके ऊपर झपटने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया हर वक्त साजिशों में, तख़रीब कारी में मसरूफ़ रहता है, दहशतगर्दी में मुलव्वस है, और इस आड़ में होता है कि पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हो तो वो फिर हल्ला बोले। उसके साथ साथ फिर जो मुल्क दुश्मन एजेंसीज़ हैं वो भी अपने कारनामे जो हैं वो करती रहती हैं। लेकिन ये पैगाम इसी वजह से आर्मी चीफ़ ने दिया उन कुव्वतों को जो उस मुल्क को खोखला करना चाहते हैं, और जो उनको मैसेज दिया वो बड़ा क्लियर मैसेज था। क्योंकि उन्होंने ये कहा दुश्मन को, उन्होंने कहा कि जंग रवायती हो या गैर रवायती हो, हमारा जो जवाब है वो इंतहाई दर्दनाक होगा। और फिर कश्मीर और कश्मीरी अवाम के साथ खड़े होने का अज़म दोहराया, उनके हक़ खुद इरादियत की हमायत की, मुकम्मल तौर पर मुल्क के अंदर इत्तेहाद और यगानगत हमआहंगी पर जोर दिया, और ये कहा कि ना इत्तफाक़ी और जो इंतशार है ये मुल्क को अंदर से खोखला करते हैं, और जब मुल्क अंदर से खोखला होता है तो फिर बैरूनी जारियत की राह हमवार होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अनासर, बैरूनी अनासर या अंदरूनी अनासर, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि रियासती इदारों
یا فوج اور عوام کے درمیان وہ تفریق پیدا کر دیں گے، خلیج پیدا کر دیں گے، کوئی تقسیم پیدا کر دیں گے، تو انہوں نے کہا یہ رسوا ہوں گے، یہ رسوا ہوں گے۔ یہ اور پھر فتنہ الخارج کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور افغانستان کی حکومت سے کہا کہ وہ ان کو پناہ نہ دے، ہم افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، دہشت گردی کی جو لعنت ہے اس کو ختم کرنے میں وہ ہم سے تعاون کریں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے تناظر میں وہ یہ بات کر رہے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ وہ فوج کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ ایک اور بات کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو آج کے دور کا ایک بڑا یہ بھی فتنہ ہے، قرآن اور احادیث کا بھی انہوں نے حوالہ دیا اور یہ کہا کہ آزادی اظہار ہر ایک کا حق ہے، لیکن اس حق کے اوپر کچھ پابندیاں بھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں۔ لیکن ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے جو عناصر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے یا پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا اور مہم چلائیں گے تو ان کے خلاف جو ہے وہ ریاست پھر پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف کارروائی کرے گی بلکہ ان کو ان کے عزائم میں بھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ چونکہ تھیم جو ہے وہ عزم استحکام ہے، تو اس کا بھی انہوں نے پھر ذکر کیا کہ یہ ہمارے قومی عزم کا استعارہ ہے، سلامتی کا ضامن بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے۔ دیکھیے، جب آرمی چیف کا خطاب ہوتا ہے تو اس میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایک جو نقطہ نظر ہے ہماری جو پالیسی ہوتی ہے اس کو وہ عیاں کرتی ہے، اور ہم جو برادر اور قریبی جو ممالک ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے جڑے رہے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، جس میں ترکیہ ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، چین ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارا جو ہے وہ ساتھ دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ابھی بھی جو کچھ قرضہ جات کے حوالے سے ان کو مؤخر کرنے سے متعلق جو ہے وہ تعاون ہمیں نظر آیا ہے۔ تو بحیثیت مجموعی اس خطاب میں تمام پہلوؤں کا جو تھا وہ احاطہ کیا گیا اور دشمن کو ایک واضح دو ٹوک پیغام جو ہے وہ بھی آرمی چیف کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔